ومنذ علقت في هذه الدرة المكنونة والجورة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون تشومة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نبغت بفصل العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فأين قربا وأطيال الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. والقدرة وشمت جناد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. وفي الحشر ظل للمرسلين لواؤه. وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. أيا نازحا عني
ومسكنه الحشاء أيا نازحا عني ومسكنه الحشاء أيا نازحا عني ومسكنه الحشاء أجب من ملأ كل النواحي نداؤه أجب من ملأ كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاءه مرضت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاء إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي نواه أيا سيدي قلبي بحبك بائح يا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماه فؤادي بخير المرسلين مولع فؤادي بخير المرسلين مولع فؤادي بخير المرسلين مولع وأشرف ما يحلو لسمعي ثناء فيا رب شاء
رفني برؤية سيدي وأجل صلاة القلب الكثير صلاه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فطاب حلاه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياء والحمد لله رب العالمين. وأنفذ الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لا في هذا الصماط الممدود. وعظمت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. وأتى الوقت الذي رتب الله على وقور وجود هذا المولود فانفلق اسم الكمال من النور عن محمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Berkat maulidnya Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat semua guru-guru Allah, mudah-mudahan semua yang berhadir, terutama alim ulum, seluruh anak-anak ulum mendapat keampunan segala dosa yang kita dan Allah dan sama hidup, dapat rahmat Allah, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kabul, kumpul dalam surga di darah hisab. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا keampunan segala dosa yang terkadang keluarga dan sambil dapat rahmat yang mulia selamat dunia akhirat mati dari mana segala hajat kabul terkumpul dalam surga di hari yang terkumpul dalam surga di hari yang terkumpul di dalam surga yang terkumpul hisab.
seluruh anak angkat dengan ampun segala dosa dan kesalahan zahir batin, seumur hidup mendapat rahmat Allah, selamat dunia akhirat mati dari segala hajat kabul. Kumpul ya Allah dalam surga di ghairi hisab. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى عبرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. وقد رجى الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين سيدنا جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتمهيل، فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل، وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه، حتى جاوز 7 طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلت من الحضرة الإلهية ووامر النفحات القربية، وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات والصلوات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بعين الخضوع والإخماد. رتب تسجد الأمالك حسرى دونها ما وراءهن وراءه. أنقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما قال واتصل من علمها بما اتصل، وأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رآه. وما هي إلا منة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان، وأولته من عواطمها الرحيمة ما يعجز عن حمل الثقلان. وتلك مواهب لا يسر القلم على شرح أبائها، ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع طامع في لطف الله على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين، ورتبة عزت على غير سيد المرسلين،
فهنيئا للحضرة المحمدية، فهنيئا للحضرة المحمدية ما وجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى المذاب العظيم. أبو هريرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجذب إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران،
والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم قربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. فتح أن الله يجعلنا من المتقين الثابتين على القدم القويم، وفي صحبة هذا الرسول الكريم، ويدخلنا في حزب أهل الله المفلحين، ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة، ويجعلنا من الراضين المرضيين الهادين المهديين. ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من المتقين الصالحين، ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من المتقين الصالحين، ومن حضر هذا الجمع العظيم يكتبه الله من المتقين الصالحين. وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين، ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين، ويثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kemudian kita mintakan kepada Habib Ustadz Najib untuk memberikan
nasihat kalau kadernya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan bahwa kami rombongan Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi bersama-sama hadrah dari Solo alhamdulillah tiba di tempat ini pada hari Sabtu lebih kurang pukul 11. Alhamdulillah selama kami sampai di tempat ini dan sampai saat ini kami menerima sambutan yang luar biasa. Dan tidak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada terutama Al-Ustaz Muhammad Zaini beserta segenap yang menyambut kami dan menerima kami dengan sangat baik. Kami hanya dapat berucap, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik dan menambah pahala yang berlipat ganda. Kami datang di tempat ini sungguh gerakan hati yang kami rasakan saat ini dan kami yakini adalah tarikan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin menunjukkan kepada kami bahwa ada tempat yang jauh dari tempat tinggal kalian, orang-orang yang mencintai Rasul, orang-orang yang hatinya tertambat dan terikat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pasti mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengundang Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku mencintai fulan, kumandangkan di langit kepada seluruh malaikat bahwa aku cinta kepada manusia itu. Jibril berkumandang dan mengundang seluruh malaikat mengatakan bahwa Allah mencintai fulan, cintailah. Saat itu malaikat berseru kepada seluruh umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai fulan, maka cintai orang tadi. Di tempat ini kami mendapatkan kenyataan daripada hadis itu. Bersama-sama kami duduk Ustaz Muhammad Zaini. Kami yakin bahwa ini termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami datang ke tempat ini dengan gerakan hati yang senang sekali dan gembira dan penuh rasa haru. Dan kami melihat umat begitu besar mencintai beliau. Satu pertanda bahwa Allah mencintai Ustaz Muhammad Zaini. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kesehatan selalu, membawa manfaat bagi umat manusia, penerus risalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malam hari ini kita telah bersama-sama membaca Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Berapa salawat yang kita ucapkan sampai kepada Rasul, berapa ucapan salam yang kita ucapkan sampai kepada Rasul. Sebab beliau pernah berkata bahwa siapapun yang mengucapkan salam dan salawat kepadaku, Allah membalas 10 kali salawat. Kita bisa bayangkan kalau Allah membalas salawat bagi kita sekalian, rahmat yang turun di tempat ini, maghfirah Allah turun di tempat ini, dan sampai kepada junjungan kita bahwa si fulan bin fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita sangat berbahagia sekali. Dan kita harus yakin bahwa salawat kita dibalas oleh salawat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau terlebih dahulu mencintai kita sebelum kita cinta kepada beliau. Kalau seseorang mengucapkan cinta kepada seseorang, kemudian cinta tadi tidak terbalas, maka sungguh sedih manusia yang mengucapkan cinta tadi. Tetapi ketahuilah, sebelum kita mengucapkan cinta kepada Rasul, sebelum kita mengungkapkan cinta kita kepada Rasul, beliau terlebih dahulu sudah mengungkapkan cinta kepada kita sekalian. Di dalam sebuah hadis, ketika beliau duduk membaca ayat Quran yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau menangis. Kemudian ayat yang lain, ayat yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, faman tabi'ahum fa innahum minni wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Beliau bertambah menangis. Ketika itu Allah mengetahui tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Jibril. Ya Jibril, temui Muhammad, katakan kenapa ia menangis. Jibril turun menemui Nabi Muhammad, berkata, ya Muhammad, ma yubkik, apa yang menjadikan kau menangis? Sedang Allah tahu apa yang ditangiskan Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ketika aku membaca 2 ayat ini, aku takut. Kalau sudah Nabi Isa menyerahkan semuanya kepada Allah, kalau Allah akan memberi ampun, terserah Allah. Allah akan mengazab, terserah Allah. Demikian pula Nabi Ibrahim, kalau mereka mengikuti aku, maka dia dari golonganku. Kalau mereka tidak mengikuti aku, terserah kepadamu ya Allah, engkau akan beri ampun atau tidak. Tetapi aku minta janji, kata Nabi Muhammad, bahwa aku tidak mau umatku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian cinta beliau kepada kita sekalian. Sehingga pada saat itu Jibril naik menemui Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah tahu apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu dijawab oleh Allah, kembalilah engkau wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku akan ridha apa yang diminta oleh Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita termasuk umatnya, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pada saat ini mengungkapkan rasa cinta kita yang sebesar-besarnya, marilah kita ikuti jejak dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai 3 sifat
yang hendaknya setiap muslim mengamalkan dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, penderitaanmu menjadi penderitaannya, harisun 'alaikum, dia menjaga kamu agar kamu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau kasih dan sayang. Kita melihat 3 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya 3 sifat ini benar-benar berada di dalam dada setiap muslim. Kita harus melihat penderitaan saudara kita seperti penderitaan diri kita. Kalau kita belum menanamkan rasa bahwa apabila seorang muslim menderita, kita tidak merasakan penderitaan itu, belum sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia cinta kepada saudaranya seagama sebagaimana ia cinta kepada diri mereka sendiri. Kita harus tahu, kita harus membuka telinga, kita harus membuka mata kita, melihat jangan sampai ada seorang mukmin menderita sedang kita tidak tahu. Kita harus menolong, mengangkat orang tadi, menyelamatkan orang tadi dari penderitaan. Baru ini dinamakan pengikut yang benar dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sifat haris. Kalau kita mau berhati-hati, kalau Rasulullah menjaga jangan sampai kita keluar dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib menjaga diri kita. Pertama, jangan sampai kita keluar dari garisnya Allah dan garisnya Rasulullah SAW. Kemudian tanggung jawab yang kedua kepada siapa? Tanggung jawab yang kedua kepada keluarga kita. Kalau kita baik, keluarga kita tidak baik, maka tetap menjadi tanggung jawab kita. Dan nanti pada hari kebangkitan, mereka akan menuntut kita bahwasanya aku tidak diajarkan menuntut agama dengan baik, aku tidak diarahkan kepada jalan yang baik. Ini tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Terhadap keluarga ini yang paling penting, harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai keluarga kita tenggelam di zaman yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan akidah Islamiyah. Dari segala penjuru akidah Islamiyah akan dirongrong oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Dari manapun mereka merongrong, mereka tidak akan merongrong dengan fisik, tetapi mereka merongrong dengan memasukkan hal-hal yang merusak akidah Islamiyah. Alhamdulillah, di kota yang bersih, kota yang penuh dengan dengungan Allah, suara Allah Subhanahu wa ta'ala, kota yang berisi dengan dengungan kecintaan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di tempat ini insya Allah aman, tidak ada gangguan yang merusak akidah Islamiyah. Tetapi harus kita lihat bahwa di tempat di luar tempat ini banyak orang-orang yang sudah memasukkan dan akan merusak remaja Islam. Remaja Islam akan dirusak, baik itu remaja putra dan putri, dirusak akidah mereka agar mereka rusak. Sehingga sekarang kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang memudah anak-anak remaja minum minuman keras, minum ekstasi. Pemerintah berteriak bagaimana mengatasi. Tidak ada jalan lain kembali bahwa akidah Islamiyah harus dikuatkan. Kalau akidah Islamiyah kuat, insya Allah apapun yang akan kita hadapi mudah kita enyahkan dan kita buang jauh-jauh. Harus kita ketahui kalau Rasulullah haris, Rasulullah menjaga jangan sampai iman umatnya goyah. Maka di negara yang kita cintai ini, yang terbanyak umat Islamnya, di dunia yang terbanyak umat Islam di Indonesia,
maka mata orang-orang di luar Islam berusaha akan merongrong akidah Islamiyah. Wajib bagi setiap muslim haris menjaga bangsa, menjaga rakyat, menjaga umat Islam, jangan sampai akidahnya rusak. Kalau akidah dan remaja umat Islam Indonesia rusak, kita bisa bayangkan hancur bangsa ini. Sebab yang terbanyak 90% adalah umat Islam. Ini yang dicari oleh orang-orang di luar Islam. Sifat yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang terhadap sesama umat, sesama orang-orang yang beriman. Ini penting sekali harus kita terapkan. Kita harus merasakan kepedihan. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh sesama orang yang beriman. Kita harus lebih dahulu menanamkan rasa kasih sayang. Jangan ada di antara kita tidak sampai berbicara lebih dari 3 hari karena hal-hal yang kecil. Di dalam keluarga harus kita tanamkan rasa kasih sayang. Di dalam masyarakat harus kita tanamkan rasa kasih sayang. Sehingga insya Allah kalau rasa kasih sayang ini terbina, rumah tangga terbina dengan rasa kasih sayang, maka rumah tangga ini akan terjadi rumah tangga sakinah, rumah tangga yang penuh dengan nur ilahi. Kemudian kalau masyarakat tertanam rasa kasih sayang di antara sesama mukmin, maka insya Allah semua akan saling memaafkan. Yang satu memaafkan yang lain. Apabila ada kesalahan di antara sesama mukmin, maka yang satu lebih dulu memberi maaf sebelum diminta maaf. Ini adalah sifat yang terbaik, adalah sifat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu di tempat ini, rasanya bersih semua apa yang pernah mengotori hati kita. Selama kita duduk di tempat ini, kita tidak merasa bahwa kita duduk di tempat atau di dunia, tetapi kita merasa bahwa ruh kita melayang mengikuti pujian, mengikuti madah terhadap Rasulullah, sehingga kita merasa bahwa kita berangkat bersama-sama Rasulullah SAW. Kebersihan yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini, bersih insya Allah dosa-dosa kita. Insya Allah dengan kebersihan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, jangan kita kotori lagi. Kita keluar dari tempat ini tetap bersih, sampai di rumah tetap bersih, sampai kita bertemu malam Jumat, malam Senin yang akan datang tetap bersih. Demikian terus menerus hendaknya kita tingkatkan amal ibadah kita. Sedikit meningkat setiap hari itu lebih baik daripada hari ini meningkat banyak kemudian turun. Sebab Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, kalau hari ini lebih baik dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini amalan kita sama dengan kemarin, maka orang tadi termasuk orang yang tertipu, kata Rasulullah. Kemudian kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, maka dikatakan orang tadi adalah orang yang sangat merugi. Jangan sampai kita tergolong orang yang merugi, tetapi kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah kepada kita sekalian, menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, menurunkan maghfirahnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap jalan di jalannya Rasulullah SAW bersama para salihin, para aulia, terutama ahlul bait yang dekat dengan Rasul, orang-orang yang dekat dengan Rasul, ahlul bait yang selalu menjaga risalah Rasulullah, itu adalah ahlul bait yang menjadi panutan. Sekali lagi ahlul bait yang selalu menjaga langkahnya sesuai dengan langkahnya Rasul, sesuai dengan risalah Rasul, maka ahlul bait yang demikian ini adalah panutan. Dan insya Allah kita selalu dilimpahkan rahmat kepada kita sekalian, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat kita, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, terutama Ustaz Muhammad Zaini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al Habib Anis. Saya mohon doa dari kalian di tempat yang penuh barakah ini, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan selalu kesehatan, bisa membimbing kita, bisa memberikan pembinaan kepada kita sekalian, dan insya Allah diampuni segala kekurangan kita di masa yang lalu, kekurangan keluarga kita, kekurangan kedua orang tua kita, diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا الله يا الله يا الله لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أذان